35 माइल आमसे बाइक ते खुंसा ट्राक मालखुंनि बिसिंग नाहालालाय थुतायलाय मेनिबाय थिमराक जा खरकनि बरकनि मुं मिथुन देब ते उर्मिला देब पार्टी मुंनि यागुलक खरकनि न्याना तेलियामरा साखामनगो तुबि फाइक्या गानागिनि तंनाय लुकुरक पाइथको उर्मिला देबनि साक बेलाय हामियानि बागै जिबि साखामनगो रेफार खलाय रहरकार साखामनि साकनायने रक स्रां सालति पर हाय बाइक ते ट्राक मालखुंनि बिसिंग नाहालालाय थुतायलाय मेनि पार्टी मुंग थिमराक जा खरकनि बरक पार्टी मुं आत्रा मुरानि 35 माइल आमसायो कक्टमानि बिसिंति सायमानखा खय रामचंद्रगढ़ आमसानि सिमे DR 065058 मारिनि बाइक बाइके आमबासा थांमानि लामाव मुंगिया गामि थानानि आथ्रमुरा 30 माइल आमसायो बसकां फाइसिंनि फाइने खुंसा ट्राक मालखुंबाय थुतायलायमानि बाय मालखुं तलाव क्लाइथांगा बाइक साकाव काने खरकनि बरक आबनि यागल खरकनि न्याना तेलेमरा साखामनगो तुबि फाइके गानागिनि थांलाय सुख्लायनाय लुकुरक बरंनि मुं मिथुन देबते उर्मिला देब पाइथको उर्मिला देबनि साक बेलाय हामियानि बागै जिबि साखामनगो रेफार खलाय रहरकार साखामनि साकनायने रक बर खरमनि तंथाय खयनि रामचंद्रगढ़ आमसायो यांताय खाकसा फाइसिं ट्राक मालखुंनि मालखुं सनाय पार्टी मुंनि यागलो मालखुंया करि खारि थांमानि कक्टमा पाइथको पुलिस बाइक ते ट्राक मालखुंनो तुबि फाइके मुंगिया गामि थानाव আজকে সকাল আনুমানিক 11:50 তে একজন পেশেন্টের উর্মিলা মিত্র এজ অ্যাপ্রক্স 34 ইয়ার ওল্ড ভিলেজ নর্থ কৃষ্ণপুর ওনারা বলেন যে মুন্ডিয়াগামী রোডে নাকি বাইকের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয় ওনার তো আমরা পেশেন্টকে এক্সামিন করি এক্সামিন করার পর ওনার বাইলেটারাল দোনো পায়ের মধ্যে সিভিয়ার ম্যাসিভ ইনজুরি ছিল যার কারণে এখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা ওনাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করি কজন ঠিক আছে ছিল হাজব্যান্ড ওয়াইফ আমি শুধু মিসেস ওনার ফিমেল পেশেন্টটাকে আমি শুধু অ্যাটেন্ড করি আর মেল ওনার হাজব্যান্ডটাকে আরেকজন ডক্টর অ্যাটেন্ড করেছেন ওনার হাজব্যান্ড এত বেশি ইনজুরি ছিল না যেটা অ্যাক্সিডেন্টে দেখে শুধু ভদ্রমহিলাকে জীবিত রেফার করা হয়েছে। থ্যাংক ইউ ব্যুরো রিপোর্ট চিনিখরাং।